is our last presentation for this camp meeting. Bienvenidos, esto es nuestra última presentación y la última del campamento. And we are still looking at the Second Amendment. Y vamos a seguir mirando a la segunda enmienda. I want to say that it's going to be a little bit challenging. Quiero decir que será un desafío Because I'm going to bring arguments that Elder Parmenter did not. porque voy a aportar argumentos que el anciano Parmenter no usó. I hope I'm not going to bring confusion. Espero que no voy a crear confusión, But I also hope that you will find them interesting or at least necessary. y al mismo tiempo espero que ustedes encuentren mis argumentos interesantes o necesarios. So we are going to start with a silent prayer. Entonces comenzaremos con una oración en silencio. Amen. Amén. So I am going to start with a recap of what we've done yesterday. Comenzaré recapitulando lo que hicimos ayer. Yesterday, we explored the historical context in which the Second Amendment has been written. Ayer hemos explorado un poco el contexto en el cual se escribió la segunda enmienda And how its interpretation has shifted from serving a militia to individual rights. y cómo su interpretación cambió de ser útil para una milicia a servir los derechos de los individuos. And also from bearing arms to carrying guns. Y también de portar armas a portar, rifles. And from defending the nation or the security of a free state to self-defense. Y cómo cambió de la seguridad o de asegurar un estado libre a la autodefensa. So we look at three main actors who changed the public opinion on the subject. Hemos observado tres actores principales que han cambiado This was the NRA, the o Supreme Court, influenciado and the right wing with the Republican endorsing the gun lobby. la NRA, la Corte Suprema y la derecha. In the beginning, I also placed the context in which I was looking at this study. En el comienzo también no entendí muy bien. It is that we move from the right to the left. Hemos cambiado el contexto en el cual hemos observado ese tema, es que hemos cambiado del lado derecho a la izquierda. And the right and the left are characterized with an underlying principle, which is freedom or equality. La derecha y la izquierda están basados en unos principios, ya sea la libertad o And Elder Tess has spent la igualdad. time in our Vesper studies to break down the issues of the right wing by introducing us with those new actors. Y la anciana Tess invirtió tiempo para explicar los detalles de esas dos áreas y explicarnos o poner los detalles de los actores involucrados. And one of the reasons it was to identify what's their worldview and not to bring their worldview into the movement. Una de las razones era identificar su visión y desde luego no importar su visión hacia el movimiento. So it is in that manner that I am conducting my study. De este punto de vista estoy conduciendo a mi estudio. And because I want to ensure that I do not bring worldview into my own position. I mean, their worldview into my own position. Quiero asegurarme que no incorporo
su visión mundana a mi Just a visión. trigger warning. Solo para como a modo de alerta. I will discuss heavy subjects like rape and murder. Voy a discutir temas pesados como abuso, violación So please check yourself if you don't feel comfortable. y asesinato. Entonces, tomen una decisión si no se sienten bien con esto. So the Second Amendment of the Constitution says the following. La segunda enmienda de la Constitución dice lo siguiente. A well-regulated militia being necessary for the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Bueno, no lo tengo presente aquí, lo voy a ver si lo puedo mirar rápidamente. Una milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a So the poseer y portar discussion armas. around the Second Amendment has now turned to be around self-defense and guns. No se violará. Entonces, el tema no era acerca de So much autodefensa that y it is viewed armas as not only a constitutional rifles. right, but also a fundamental and natural right that needs to be protected at all costs. Entonces, la enmienda dice que eso es un derecho fundamental, no solamente un derecho aquí de la enmienda, sino un derecho universal And que tiene que this ser idea is defendido. perpetrated by the Second Amendment fundamentalists. Y esta enmienda o ese derecho es penetrada por los who believe that the fundamentalistas de la Constitution derecha ultimately guarantees que dicen que la Constitución automáticamente garantiza an individual right un derecho individual to use guns de usar rifles in self-defense. en defensa propia. One of the way that self-defense laws have been implemented Una forma como leyes de autodefensa han sido is implementadas through stand your ground laws and the Castle Doctrine. es mediante ciertas leyes, una doctrina, stand your ground, creo que es de defensa de tu propiedad. Yeah. So I'm looking at my quote, the quote number 1 about the stand your ground law. Defiende tu posición. Esto es That's the stand your definition ground. from Wikipedia. A stand your ground law, sometimes called a line in the sand or no duty to retreat law, provide people may use deadly force when they reasonably believe it to be necessary to defend against certain violent crime. It's the right to self-defense. No veo qué cita está usando. So this is a pretty broad definition. Es una división muy amplia. Ahorita lo vamos that applies to your home and anywhere else if you're feeling threatened. A la casa y cualquier otro lugar donde te sientes amenazado. That was quote number 1. Cita uno. It's under the part 2. Okay, ya me ubicó, gracias. I don't know what else. Okay, so if you feel threatened and it's a question of life or death. Es una cuestión de vida y muerte. Or there's an instance of a kidnapping or a robbery. Por ejemplo, un robo or a robbery. Sí. Tomar the preso a stand your alguien. ground laws apply and you have no duty to retreat.
because you reasonably believe that there was a threat and therefore you can use your gun for self-defense. Es una situación donde realmente entiendes que hay una amenaza y en ese caso no puedes retratarte y tienes el derecho entonces de usar And armas. those stand your ground laws, they are considered self-defense laws. Esas leyes de Stand Your Ground, define tu postura, tu posición, son leyes que se declaran leyes de And autodefensa. as of today, they are enforced in 38 states. Esas leyes en 38 estados se mantienen There are some states like New York o son who do not vigentes. have stand your ground laws. Hay algunos estados, incluyendo Nueva York, donde no hay ese tipo de ley, But they have common laws where the judge makes the law. pero hay leyes en comunes donde That el juez incorporate what they call the Castle Doctrine. básicamente hace una ley que incorpora lo que se llama la doctrina So Castle. I'm reading from quote number 2 on the part 2. La siguiente cita, And this is just a definition of the Castle Doctrine from Wikipedia. que no es otra cosa que una definición de Wikipedia So the de la Castle doctrina del Doctrine is a Castillo. legal doctrine under which people have no duty to retreat when they are in their home or in some places in their vehicles or workplaces. The Castle Doctrine and Stand Your Ground laws provide legal defenses to persons who have been charged with various use of force crimes against persons, such as murder, manslaughter, aggravated assault, and illegal discharge or brandishing of weapons, as well as attempts to commit such crimes. La doctrina del Castillo es una doctrina legal según la cual las personas no tienen obligación de retirarse cuando están en sus casas o en algunos lugares, en sus vehículos o lugares de trabajo. La doctrina del Castillo y las leyes del Stand Your Ground proporcionan defensas legales a las personas que han sido acusadas de varios delitos de uso de la fuerza contra las personas, como asesinato, homicidio involuntario, asalto agravado y descarga ilegal o blandir armas, así como intentos de So cometer if you tales shoot an delitos. intruder, Entonces, si disparas a alguien que se mete a tu casa, it will be seen as self-defense. eso se entiende como autodefensa. However, the question is whether the person reasonably believes that the person entering in their home or property committed a crime. Claro, lo que es importante es que la persona realmente comprende o piensa que la persona, el intruso, comete un crimen. Castle doctrines, they're a little bit less broader than the Stand Your Ground laws. Entonces, las leyes de Castillo son un poco menos amplias como las leyes de Stand Your Ground. But they still retain the belief that using force, including guns for self-defense on your property is valid. Pero igual ellos piensan que defenderse cuando alguien entra, se mete en tu casa, etcétera, son Even though válidos. the outcome can be different. Aunque el resultado sí puede ser diferente. So I'm going to show you some examples of that you may have heard of Stand Your Ground's law applied. Voy a compartir algunos ejemplos donde tal vez donde podemos ver cómo se ha aplicado esta Just going to share my screen tipo de for a ley. minute. Compartiré aquí la Okay, so the first one, and I'm going to read this from part 2 again, to quote number 4, number 5, and which one? Number 6 and number 7 and 8. It's just talking about the people that I'm showing on the screen. So voy a leer también algunas citas. Okay, so the first person that you may know is Martin Trevon, who was shot in 2012. Que tal vez conozcan es Martin
Trayvon, que fue asesinado en He was shot 2012 by George Zimmerman por el señor George Zimmerman, while he was going back to his father's place. mientras él And George Zimmerman volvía used the argument of self-defense, stand your ground law. a un lugar. George Zimmerman usó el argumento de la ley de stand your ground en autodefensa to shoot the 17-year-old teenager. para disparar al muchacho de 17 años. And he was acquitted. Fue liberado de la acusación de asesinato. Example Él regresaba a la heard casa de su padre, el Zimmerman. is the Su shooting ejemplo of Ralph Yarl. es el tiroteo o Yes, o it el happened asesinato on de April Ralph Yarl 13, 2023. aconteció 13 de abril de 2023. So he was at that time 16-year-old. Tenía And 16 años en he aquel entonces has a twin brother y tiene un hermano gemelo who was at a friend's house. que estaba en casa de un amigo. And so their parents, they asked him to go and get the brother. Entonces los padres le piden recoger a su hermano. However, he misunderstood the address, so he rang the wrong bell, the doorbell. No había comprendido bien la dirección, entonces tocó la puerta errada. And Andrew Lester, y Andrew Daniel Lester, Andrew Daniel Lester, el señor de 84 años, he shot twice through the glass door. Disparó 2 veces a través de la puerta de cristal, which injured Yarl. Que le dejó herido a Yarl. There's a trial that will begin in October this year. El juicio comenzará en octubre. And if he's convicted, he will be sentenced at least for 10 years in prison. Y en caso de declararlo culpable, se enfrentará a una sentencia de 10 años en la and just so you know, Yarl is still cárcel alive. y cadena perpetua. Another one of example is Kayleen Gillis. Otro ejemplo es Kayleen Gillis. She was a 20-year-old. She was traveling, but she turned onto the wrong driveway. Ella se equivocó de entrada a una casa cuando estaba manejando un coche. So Kevin Monahan, he shot her. Y Kevin Monahan la disparó. Another example, and she's dead. She's dead. Y ella murió. Another example is Peyton Washington. Otro ejemplo es Peyton Washington, aquí a la izquierda. So they were coming back, Peyton and Heather, they were coming back from a competitive cheerleading competition. Junto con Heather, ellos volvieron de una competición. Walking in the parking lot, they opened the wrong car. Y ellos abrieron el coche errado por the wrong car, error. so they realized that they opened the wrong car. Y se dieron cuenta que abrieron el coche errado. So they turned away to go to the right car. Entonces ellos salen para dirigirse a su coche. But the owner of the car, Pedro Rodriguez. Pero Pedro Rodríguez, el dueño del coche, al cual entraron. He left the car. Dejó el coche. And so they realized that he was leaving the car, so they were about to apologize for what just happened.
Entonces se dieron cuenta que él salió del coche, entonces ellas querían volver para pedir but disculpas, he shot them instead. pero las disparó. They are just injured, they are not dead, just No for murieron, information. pero fueron heridas. Another one, that would be the last one, is the El shooting último of ejemplo Kingsley White and her parents. es el asunto de Kingsley White y sus padres. She was playing with a ball, Él estaba jugando con basketball, una pelota de baloncesto and unfortunately, the basketball rolled into the neighbor's backyard. Desafortunadamente, la pelota corrió hacia el And well, patio the de neighbor un shot her, vecino y el señor de as well allí as the parent. la disparó y los padres también. And she was 6 at that time. Ella tenía 6 años. She's not dead, she's still alive. No And the murió, parents, sobrevivió. yeah, and the parents, and the parents as well. Los padres también. All right, I'll come back to that a little further. So Más now tarde when we think of volveré. self-defense, Entonces, hablando de autodefensa, there are different tools and methods that can be used for self-defense. hay diferentes herramientas que uno puede usar para la autodefensa. We have martial arts, Tenemos artes marciales, boxing, slapping, punching, boxeo o pegar a alguien, and punching. empujar, Okay. Kicking, paper spray, bear spray, patear o spray de autodefensa o contra osos, taser, los bats, tasers, machetes, axes, and you name it. también otro tipo de herramientas como Tu sais, les bâtons de baseball, like, un bate o machetes o hachas. However, the gun lobby, the NRA, Pero la NRA they focus only on guns as a mean for self-defense. solo se enfocan en los rifles como elemento, bueno, serían en ese caso rifles y también pistolas. For them, self-defense is equal to guns. Para ellos, autodefensa equivale a armas, o sea, eso implica armas de disparo, de fuego, armas de fuego. Even though it has been, researchers have noticed that guns is not the most effective way to use in self-defense. It's not the most effective tool to use in self-defense. Estudios han mostrado que armas de fuego no son, de hecho, la herramienta más adecuada o la mejor para autodefensa. The NRA always used a gun right, the guns as a means for self-defense. Pero la NRA defiende el derecho de portar armas como elemento de autodefensa. And why do they use only guns? ¿Por qué incluyen solamente en su argumento las armas de fuego? It's because there's this notion of empowerment, which will come later on. Porque incluye esa noción de empoderarse. And even though a researcher says that it's not the most effective tool, aunque investigadores han mostrado que no es la herramienta más apropiada the reason is o because efectiva, they are solely used to kill. Es porque se usan para matar. And gun owners, they receive very little training before owning a gun. Y los portadores de armas de fuego reciben, de hecho, muy poco entrenamiento antes de poder usar o portar un arma. And also, they realize that it is not the most effective tool.
Y se dan cuenta que no es la herramienta más eficaz because there are certain groups that are most likely to be victimized. porque es muy probable que son ciertos grupos que van a caer como And those víctimas. people are women, people of colors, teenagers, and poor people in broad. Esos grupos incluyen mujeres, personas de color, And on niños y top of that, personas pobres. Y encima de ello, it's not everybody that can access a gun tampoco todo el mundo tiene acceso a portar armas because it's an expensive tool, porque son costosos which limit the people that can use it. y simplemente limita el grupo de personas que pueden adquirir. And you have to be an adult to carry a gun. Y tienes que ser adulto para They've poder been portar. also demonstrated that if the gun is not stored appropriately, También se mostró que si no se guarda apropiadamente al arma de fuego, it will cause more harms to the people near a gun. causará más daño a las personas que están cerca, Particularly the children and whoever is in the surrounding. particularmente esto se refiere a niños y otras personas cerca. But despite the danger that guns can bring, Pero a pesar de esos problemas que armas in the pueden self-defense causar, culture, Americans usually they are fully armed. Sorry. los americanos en esa cultura de autodefensa se arman hasta los dientes. Mm-hmm. Actually, there's more guns than civilians in the U.S. population. De hecho, hay más armas de fuego que civiles o personas en los Estados In Unidos. 2021, from the quote number 10, you will see it's a report from CNN. There are 120 guns for every 100 Americans. En 2021 se mostró que hay 120 armas para cada americano. And the United States made only 5% of the world's population. Disculpa, 120 armas por 100 cada 100 estadounidenses. But they own about half of the world's guns, which is about more than 300 million firearms. Y aunque los americanos forman solamente una pequeña parte de la población mundial, ellos tienen la mayor parte de armas. So en I'm going todo to el read a little mundo. bit from a book that is called The Cult of the Constitution. Leeré un poco de un libro. It was written by Marianne Kate, who is a scholar in, I can't remember what. She's a scholar. Fue escrito por Marian Kate, un erudito. Yeah, and she's also a lawyer. También es abogada. Mm-hmm. And so according to the, and this is from the quote number 13, if you want to know where I am. Mm-hmm. El culto a la Constitución se llama according libre. to the gun lobby, this carnage can be only answered with one solution: more gun. Entonces, de acuerdo a los que defienden las armas, solamente hay una solución y esta So es the more gun más armas. violence there is, the more people fear gun violence. And the more they fear gun violence, the more the gun lobby tells them that the only answer to bad gun violence is good gun violence. Cuanta más violencia con armas hay, más teme la gente la violencia con armas. Y cuanto más temen la violencia con armas, más les dice el lobby de las armas que la única respuesta a la mala violencia con armas es la buena violencia con armas. As I mentioned before, when you are in a position of self-defense, if you have a confrontation, si estás en una situación, una confrontación de violencia con armas,
many people don't receive a lot of training, Muchas personas no han recibido mucho buen which entrenamiento. that will impact their judgment and also how they overcome biases before shooting. Eso impacta su decisión y también sus sesgos antes de disparar. But despite all these evidences, Pero a pesar de toda esa the evidencia, NRA continue to push the narrative that self-defense works and criminal fear armed citizens, and so do terrorists. mm, la NRA sigue con la narrativa resumiendo aquí de la efectividad de portar armas de fuego. Wait a second. The narrative that self-defense works and criminal fear armed citizens, and so do terrorists. Que autodefensa funciona, eso es su narrativa. Y que ese miedo a la However, violencia o las armas, there is a point that they are omitting. no obstante, ellos omiten un punto, It's the fact that most mass shootings that take place in private residence, not in public space. Yeah. y esto es que la mayoría de los casos donde se dispara, donde hay asesinatos, homicidios, eso acontece en lugares I'm just going to privados, read some espacios privados. A little bit of a sentence from the quote number 16. Leeré algunas partes aquí de ese mismo libro de Franks, which says that among the 60 mass shootings over the last 30 years, and this is an article from Mother Jones dated 2018. So they're looking at the past 30 years from 2018. Ah, ok, eso es un texto de Bada Jones. Ellos miran, observan lo que pasó en los últimos 30 años. So among the 62 mass shootings over the last 30 years that we studied, entre los 62 tiroteos masivos de los últimos 30 años que hemos estudiado, not a single case include evidence that the killer chose to target a place because it banned guns. Ni un solo caso incluye pruebas de que el asesino eligiera como objetivo un lugar porque In many of those prohibía las cases, armas. there was clearly another motive for the choice of location. Al contrario, en muchos de los casos había claramente otro motivo para la elección del lugar. For example, 20 were workplace shooting. Por ejemplo, 20 fueron tiroteos en el lugar de trabajo, most of which involved perpetrators who felt wronged by their employers or colleagues. la mayoría de las cuales los autores se sentían agraviados por sus jefes y compañeros. And last September, when a troubled man working at a sign manufacturer in Minneapolis was told he would let go, he pulled his 9mm Glock and killed 6 people and injured another before putting a bullet in his own head. El pasado mes de septiembre, cuando a un hombre con problemas que trabajaba en una fábrica de rótulos de Minneapolis le dijeron que le iban a despedir, sacó un Glock de 9mm y mató a 6 personas e hirió a otras antes de meterse una bala en la cabeza. So even with this being said, a pesar, aún there si are uno... groups of people that are more likely, there are groups of people that are more limited than others in the use of self-defense. A pesar de esa evidencia, hay grupos de personas que son más limitados en cuanto a la autodefensa. And this group are women and people of color. Eso se refiere especialmente a mujeres y a personas de color. And so to place my argument, I'm going to put everything in perspective in going back into a little bit of history. Entonces, para apoyar a mi argumento, voy a entrar un poco a la historia. So in the late 1700s, en los tardes 1700, the free blacks and people of mixed race were disarmed in case they used guns against their slave master. los
esclavos, personas de color o personas mixtas, ellos tienen que entregar sus armas para no poder atacar a sus And I'm just going to dueños read a little bit o from a sus Harvard jefes. Law Review, a paper. Vo- This is the quote Voy, number 17. voy a leer un poco de la revista Harvard Law Review. Mhm. And I'm starting where there's a little two in the middle of it. I don't see if you see it, but there's a little two. Okay, so a Florida law in 1825 authorized white people to enter into all Negro houses and lawfully seize and take away all such arms, weapons, and ammunition. In Dred Scott versus Stanford, Chief Justice Roger Taney argued that one reason Black people could not be citizens under the Constitution was that it would give to persons of the Negro race the right to keep and carry arms wherever they want. After the Civil War, the Black Codes um, enacted in the South made it a crime for a Black person to have a gun. Even facially neutral laws were used in a racially discriminatory fashion. Martin Luther King Jr. was denied a concealed carry permit even after his house was firebombed. For much of American history, guns rights did not extend to Black people, and guns control were often enacted to limit their access to guns by people of color. Una ley de Florida de 1825 autorizaba a los blancos a entrar en todas las casas de negros y confiscar legalmente y llevarse todas las armas y municiones. En el caso Dred Scott contra Sanford, el presidente del Tribunal Supremo, Roger Taney, argumentó que una de las razones por las que los negros no podían ser ciudadanos según la Constitución era que otorgaría a las personas de raza negra el derecho de poseer y llevar armas donde quiera que fueran. Después de la Guerra Civil, los códigos negros promulgados en el sur tipificaban como delito que una persona negra tuviera un arma. Incluso las leyes aparentemente neutras se utilizaron de forma racialmente discriminatoria. A Martin Luther King Jr. se le denegó el permiso de tenencia oculta, incluso después de que su casa fuera atacada con una bomba incendiaria. Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, el derecho a las armas no se extendió a los negros y el control de armas se promulgó a menudo para limitar el acceso a las armas de las personas de color. Now, reading from the Yale Law Journal. Ahora vamos a leer algo del Yale Law Journal. Oh, I don't hear you anymore. Okay. Talking about the women. Hablando de mujeres. And I'm reading from the quote number 18. Vamos a leer la cita 18. The Anglo-American common law originally provided that a husband, as master of his household, could subject his wife to corporal punishment or chastisement, so long as it did not inflict permanent injury upon her. During the 19th century, an era of feminist agitation for reform of marriage law, authorities in England and the United States declared that a husband no longer has the right to chastise his wife. Yet, for a century after courts repudiated the right of chastisement, the American legal system continued to treat wife beating differently from other cases of assault and battery. And men who assault their wife were often granted formal or informal immunity from prosecution in order to protect the privacy of the family and promote domestic harmony. El common law angloamericano establecía originalmente que un marido, como amo de su casa, podía someter a su esposa a castigos corporales o
o chastisement, castigo, siempre que no le infligiera lesiones permanentes. Durante el siglo XIX, una época de agitación feminista a favor de la reforma del derecho matrimonial, las autoridades de Inglaterra y Estados Unidos declararon que el marido ya no tenía derecho a castigar a su mujer. Sin embargo, durante un siglo después de que los tribunales repudieran el derecho de castigo, el sistema jurídico estadounidense siguió tratando los golpes a la mujer de forma diferente a otros casos de agresión y lesiones. Aunque las autoridades negaban que un marido tuviera derecho a pegar a su mujer, solo intervenían de forma intermitente en los casos de violencia conyugal. A los hombres que agredían a su Going esposa to se read les solían the conceder Codex Active inmunidades Marital Rape. formales, etc. I think I put it in the same one. Marital rape, a former, oops, sorry, give me a second, please. Okay, marital rape, a former partner rape of domestic violence and sexual abuse by a spouse is illegal in all 50 US states, though the details of the offense may vary by state. Prior to the 1970s, marital rape was legal in every US state. By 1993, marital rape was a crime nationwide. Still, in the 1990s, most states continued to differentiate between the way marital rape and non-marital rape were viewed and treated. The law have continued to change and evolve, with most states reforming their law in the 21st century. However, there are still states where marital rape and non-marital rape are treated quite differently under the law. Esto dice lo siguiente. La violación conyugal, una forma de violación por la pareja de violencia doméstica y abuso sexual por parte del cónyuge, es ilegal en los 50 estados de Estados Unidos, aunque los detalles del delito varían según el estado. Antes de la década de 1970, la violación conyugal era legal en todos los estados de Estados Unidos. En 1993, la violación conyugal era un delito en todo el país. Aún así, en la década de 1990, la mayoría de los estados seguían diferenciando entre la forma de considerar y tratar la violencia, I'm just going to give a little bit of time for the Spanish to translate, a little bit longer. Conyugal y las no conyugales. Las leyes han seguido cambiando y evolucionando y la mayoría de los estados han reformado sus leyes en el siglo XXI. Sin embargo, todavía hay estados en los que la violación conyugal y la violación fuera del matrimonio reciben un tratamiento jurídico bastante diferente. Okay, so there's another fact to take into consideration. Hay otro hecho que hay que tomar en consideración. Is that all the people should submit to the authority of the government. Que todos deberían someterse a la autoridad del gobierno. There is a provision in the Declaration of Independence that if the government becomes tyrannical, people have the right to revolt against that government. La Constitución permite al pueblo de defenderse en el caso de que el Estado se... The Declaration of Independence proclaims the right of the people to alter or to abolish government that has failed to secure their rights. En el caso de que el Estado se vuelva autoritario y las leyes proveen esa posibilidad. The question is, la pregunta es, was there or is there a group that has been subjected in tyrannical oppression? Disculpa, el asunto es tiranía. Pregunta es si hay un grupo que History ha sido... will tell you that women and non-white men have repeatedly been subjected to state violence. El asunto es que mujeres y hombres negros personas negras han sido sometidos a violencia estatal. And also they've been denied protection against private violence.
Y también se ha negado la protección en contra de violencia privada. The institution of slavery, for example, permitted violence against blacks. Yes, against blacks. La institución de la esclavitud, por ejemplo, permitió violencia en contra de personas negras. And this included forced labor, beatings, rapes, and murder. Y eso incluía trabajo forzado, violencia en general, And there was no violación law for y them to también protect asesinato. or having the right to exercise self-defense. Y no se les permitía el derecho de la And autodefensa. beating and raping slaves was not viewed or classified as a crime. Y golpear o violar a esclavos no fue visto como un crimen. During the Jim Crow era, the Black codes did not permit Black men and women to use their self-defense or to get justice. Durante una era específica, mujeres y hombres negros no tenían el derecho de autodefensa. Actually, the state turned a blind eye against lynching and beatings and rape. Y en realidad el Estado cerró los ojos ante The state turned a blind eye against lynching, beating, and rape. el Estado cerró los ojos ante el asesinato, la violación y el ahorcamiento. And today, discrimination still exists, and we see how the Black community is disproportionately targeted and discriminated and face more violence. Y de cierta manera esa situación aún persiste hoy en día y personas negras realmente están sometidas a más violencia y a un trato diferente. Discriminación. Okay. And as noted before, y como ya se dijo anteriormente, American law granted husband a right to chastisement. La ley americana le daba el derecho a los hombres de castigar y básicamente la violación matrimonial. And women were subjected to a lot of sexual assault and domestic violence. Mujeres tienen que sufrir mucha violencia doméstica y agresiones o agredimientos sexuales. Yet in early America, pero en el historia temprana de América, if a woman killed a husband, en caso de que una mujer mataría a un hombre, she will be accused of petty treason. Se acusaría a traición. Petty, this way. I'll write it there. P-E-T-T-Y. La palabra sería pitiful. Oh yeah, pitiful, you know. Petty. Traición mezquina. Did you get it? C'est correct ou pas? Ouais. Okay. Nowadays, women face generally longer prison time for shooting an abusing partner. Generalmente, mujeres recibían sentencias más largas si dispararon, asesinaron a una pareja. And they also face greater risk of sexual assault. Y también corrían un riesgo mucho más grande de ataques o violencia sexual. From the quote number 22, number 19, sorry. Voy a leer otra cita. I'm just going to take a snip of each of us. So as of 2022, so this is from the National Coalition Against Domestic Violence. Eso es de la Comisión contra As of Violencia today, Doméstica. 1 in 5 women are victim of rape in their lifetime. Que ellos informan que una de 5 mujeres durante su vida son víctimas de violencia, de violación.
Okay. Um, what else? Most intimate partner homicide are committed with firearms. La mayoría de los casos de asesinatos entre parejas íntimos se cometen con la ayuda de armas de fuego. And which one? Oh yeah, intimate partner homicide committed with firearms have also increased. También este forma de delito aumentó. And between 2010 to 2017, it increased to 26%. Entre 2010 y 2017, el número de homicidios de parejas íntimas cometidos con armas de fuego aumentó un 26%. And what else? 51%, 59%, that's the last dot, 59.1% of mass shooting between 2014 and 2019 were related to domestic violence. And in 68% of mass shooting, the shooter had a history of domestic violence or killed a family member or intimate partner. En 59.1% de los tiroteos masivos entre 2014 y 2019 estuvieron relacionados con la violencia doméstica. Y el 68% de los tiroteos masivos, el tirador tenía antecedentes de violencia doméstica o mató a With un this familiar o background una in pareja mind, íntima. Tomando esto en cuenta, if there is a group that needs self-defense, si hay un grupo que necesita autodefensa and more protection from the state, y más protección contra el that Estado, would be women and people of color. esos grupos serían mujeres y personas de color. Yet they are the ones that are likely to be targeted and victim of gun violence. No obstante, son esos grupos que más bien son el objetivo y también Although they are not the no, group that demand las and víctimas advocate for more gun rights. y también los grupos que no piden el derecho a portar armas. No sé si entendí bien. A black male possessing a gun Hombres negros are more likely to be seen as a threat and punished harder than their white counterparts. generalmente se perciben más como una amenaza y también reciben sentencias más duras que hombres o personas blancas. And yeah, and states that have passed the right to carry or stand your ground laws Y estados que tienen esas leyes de proteger tu lugar, stand your ground, they y experience more rapes and more sexual assaults and murder. en esos estados se anotan más violaciones, más So I want us to homicidios take an example of y violencia. university and colleges where most of them are gun-free zones. Quiero dar un ejemplo, creo que se refiere al campus de la Universidad de Colorado, donde la mayoría de las zonas So they are son considered as libres the de, safest places in the country. no se puede portar armas. Entonces, eso es uno de los lugares más seguros del país. However, the campus carry movement Hay un movimiento de, like this, de portar armas en el campus. campus carry movement. Which is backed up by the NRA. Que recibe apoyo del NRA, la NRA. They made their ways in universities. Ellos han And hecho un report saqueo. has shown
that there are more cases of rape since the Campus Carry movement has been introduced. No, disculpe, voy a corregir. Se registraron más casos de violaciones mientras que se And this is introdujo because ese women are movimiento. threatened with guns. Esas personas son amenazadas con armas. Which make them less likely to fight but abide. Eso significa que las personas That makes them más bien less likely to fight. Es menos probable que ellos luchan y más bien But se they're going to someten. abide instead. And in many states that the Stand Your Ground law was promoted to protect innocent people. Y en muchos estados donde declararon esas leyes de Stand Your Ground para proteger a las personas, they've seen increase in the rate of homicide. This is from part of the report 21. han visto un aumento de la tasa de homicidio. More. So, moreover, when the Stand Your Ground law is exercised, Más bien si cuando se permite la ley de Stand Your Ground, is different for women than for el men. resultado final es diferente para las mujeres que para los hombres. So let's take the case of Marisa Alexander. Veamos el caso de Marisa Alexander. I'm just going to, just for you to know who is she. Para que vean quién es, here. Voy a compartir aquí la pantalla. So she's an African American woman who defended herself from a abusive husband. Es una mujer afroamericana que se defendió de su esposo. There was an order, a protection order against him already. Ya había una orden because he was abusing and abusive, and he beaten her multiple times. Porque él era abusivo y la había pegado varias veces ya. When she gave birth to that child, cuando ella dio luz a este niño, she invited him to see the child. Le invitó para que vea al niño. And when she went to the bathroom and looked at her phone, y cuando ella fue al baño, él aprovechó y miró el teléfono de ella. So he looked at her phone. Él miró al teléfono, el teléfono de ella. And he threatened her to kill her. Y amenazó con matarla. So Marisa Alexander, she managed to break through and went to the garage to flee. Entonces, Marisa logró escaparse y abrirse camino al garaje para escapar. So she grabbed, but she couldn't open the door of the garage. Pero no podía abrir la puerta del garaje. So she grabbed the gun that she lawfully owned in her car. Entonces ella agarró el rifle que ella tenía legalmente y lo tenía guardado en su coche. And so she came back inside the home. Y volvió, entró a la casa. And she told him, "You have to go." Y le dijo que tenía que irse. And he replied, "I'm not going anywhere." Él respondió que no iba a ningún lugar. So she fired a warning shot. Entonces ella disparó un disparo and de advertencia. Unarmed, with his 2 children. Y él salió con sus 2 hijos, pero sin armas. No, unarmed. No, like, sin haber sido herido. So he called 911. Él llamó 911. And the police arrested her on the spot. Y la policía la arrestó inmediatamente.
She was denied stand your ground immunity. Negaron a ella la inmunidad mediante la Stand Your Ground ley. And she was sentenced and convicted for 20 years in prison. Y ella recibió la sentencia de 20 años en prisión. And the basis is that she was angry, and when she shot at her husband, she had other options available. Y el argumento era que ella estaba enojada y tuviera otras opciones en vez de disparar hacia su esposo. So the response from the congresswoman in Florida, her name is Corinne Brown. This is from quote number 22. La respuesta de la congresista de Florida, Corinne Brown. She said, the Florida criminal justice system has sent two clear messages today. One is that if women are victims of domestic violence, try to protect themselves, the Stand Your Ground law will not apply to them. Second is that if you are Black, the system will treat you differently. El sistema de justicia penal de Florida ha enviado hoy dos mensajes claros. Uno es que si las mujeres víctimas de violencia doméstica intentan protegerse, la ley de Stand Your Ground no se les aplicará. El segundo es que si eres negro, el sistema te tratará de forma diferente. So there was a retrial. Había un segundo juicio. But she was still denied the Stand Your Ground immunity. Y aún en ese juicio negaron la inmunidad mediante la ley she Stand Your Ground. accepted instead a 3-year plea. Y en vez de ella recibió una sentencia de 3 Now, años. This case should have outraged the Stand Your Ground supporters and the NRA activists. A un alegato de 3 años. Debería haber causado una protesta entre los defensores de Stand Your Ground. Aurait dû. Okay, I'm going to repeat. So this case should have outraged the Stand Your Ground supporters. Este caso debería haber molestado a los que defienden la ley Stand Your Ground. But the NRA remained silent. Pero la NRA permaneció en silencio. They failed to advocate for domestic violence. Y no abogó por ese caso de violencia doméstica. Now, if you take the case of George Zimmerman, I'll show you a picture before. Y en el caso de George Zimmerman, que hemos visto antes, it took 45 days to arrest him. Pasaron 45 días antes de arrestarlo. And he was acquitted of the second-degree murder. Y lo liberaron de la acusación. You can take the case of Kyle Rittenhouse. If you remember that teenager. O en el caso de Rittenhouse, otro hombre blanco. That's the teenager, who drove to a protest in Wisconsin, and he shot 2 men and injured a third. Eso fue el caso donde un adolescente disparó and he was a also 3. acquitted, in 2020. Si lo entendí bien, también fue absuelto. So the outcome is that when women use self-defense or deadly force. Entonces, en consecuencia, entendemos que si mujeres usan la autodefensa against partners who are aggressive or abusive, contra parejas que son abusivas o agresivas, instead of receiving the protection that the law guarantees, en vez de recibir esa protección que la ley da, they receive a greater punishment and are condemned for their action, even if their lives are in danger. Ellas reciben un castigo aún más grande, aún en las situaciones donde su vida in está the en case peligro. of Marissa Alexander, En el caso de Marissa Alexander,
for the law to be in her favor, para que la ley esté a su favor, she was supposed to wait until the moment he comes at her with a gun. él debería haber esperado hasta que él se acercara a él con el And arma. before she used deadly force. No entendí eso. So this shows that there's still biases in the judicial system Entonces, against women and people of color. Sorry. queda evidente que en el sistema legal aún hay And this shows also that the gun lobby is not advocating for the group who needs these protections. Y también vemos que la violencia con armas no toma en cuenta la situación de personas que necesitan en realidad la protección. In their interest serve mainly another group of Americans. Ese interés sirve más bien a otro grupo de americanos. A group that has not faced the same level of prejudices. Un grupo que realmente no sufre prejuicios. In fact, the cry for more gun rights does not come from women and people of color. El crimen de Morgan Wright no vino de mujeres ni de hombres de color. Those who are advocating the Second Amendment prominently are white and male. Los que defienden prominentemente esas leyes son hombres y blancos. And as I say, it's a group that has not experienced systematic discrimination throughout history. Personas que pertenecen a un grupo que no han sufrido de violencia o discriminación sistémica. I'm just going to change position for a minute because I need to go on the other. Est-ce que tu vois mon tableau de ce côté-là? Yes, okay. Yet, in the culture war, no obstante, en la guerra cultural, white men, particularly heterosexual and Christian, como los resultados muestran, hombres blancos cristianos, they feel constantly under attack by the government. Se sienten constantemente amenazados por el gobierno. They are victims of discrimination. They feel that they are victims of discrimination. Se sienten víctimas de discriminación. Because the government doesn't serve their interests and take away their rights. Porque el gobierno quita sus derechos y no sirve a sus intereses. Therefore, they have remained cautious about other groups. Por eso ellos permanecieron cuidadosos en referencia a otros and grupos. Those groups are terrorists, criminals, or immigrants. Esos grupos son terroristas, inmigrantes. And if you touch the Second Amendment, y si tocas la segunda enmienda, they become the one persecuted against the government tyranny. Ellos se convierten en los perseguidos por la tiranía estatal. So when we talk about culture war, hablando de guerra cultural, just for us to remember, it is an expression that rose in 1991. Solo para recordar, es una expresión que surgió en 1991. And it was introduced by James Hunter in his publication, Culture War, The Struggle to Define America. Introducida por James Hunter en su texto Culture War, la lucha para definir Estados o América. And it described what is saw as a dramatic realignment and polarization of American politics and culture. Se describe como una polarización dramática en la cultura y política americana. And there are those issues. Y hay esos problemas that polarize, the American politics and culture. Que polarizan a la cultura y la política americana.
And those issues are abortion, Se trata de aborto, gun politics, política de armas, separation of church and state, separación de iglesia y Estado, privacy, privacidad, recreational drug use, el uso de drogas de forma de ocio o recreativo, homosexuality, homosexualidad and censorship. y censura. So gun politics are part of the culture war. Entonces, el tema de las armas es parte de la guerra cultural. And one prominent figure or person of this culture war is a man called Charlton Heston. Y una figura, una persona importante o parte de esa guerra cultural es Charlton Heston. So just so you know who is he, you might know him because Puede que lo he conozcan. played the role of Moses in the Ten Commandments. Porque él es actor o era actor, conocido, por ejemplo, por el papel de He served Moisés. as the president of the NRA from 1988 to 2003. Él era presidente del NRA de 1998 He was the hasta president. 2003. And he persuaded gun owners to view themselves as persecuted victims of the culture war. Y realmente él fomentó esa idea de que dueños portadores de armas son perseguidos en esa guerra cultural. So in the book, The Cult of the Constitution, en este libro, El culto de la Constitución, we learned that according to Heston, the truly oppressed class in America is white, Christian, straight, working class men. Y según ese libro, aprendemos que en su punto de vista, los que sufren son hombres blancos. Vamos a escribir aquí, según Charlton Heston, Christian, son cristianos. And they are straight working class men. Y son hombres heterosexuales de la clase trabajadora. Working class. Okay. So, yeah. So this is what he says. I'm going to read the quote from 24. He says, Él dijo, heaven help the God-fearing, law-abiding Caucasian, middle-class Protestant, or even worse, evangelical Christian, Midwest or Southern, or even worse, rural, apparently straight, or even worse, admittedly heterosexual, gun-owning, or even worse, a narrow card carrying, average working thief, or even worse, mere working thief, because not only don't you count, you're a downright obstacle to social progress. Que el cielo ayude al caucásico temeroso de Dios, respetuoso de la ley, de clase media, protestante, o peor aún, cristiano evangélico del Medio Oriente o del Sur, o peor aún, rural, aparentemente heterosexual, o peor aún, reconocidamente heterosexual, poseedor de armas, o peor aún, portador de la tarjeta NRA, trabajador medio, o peor aún, trabajador varón, porque no solo no cuentas, sino que eres un verdadero obstáculo para el proceso social. Just waiting for the translation to finish.
All right. So, third paragraph it said, Heston identified the enemy of the Constitution as the feminists who preach that it is a divine duty for women to hate men, blacks who raise a militant fist with one hand while they seek preference with the other. Heston explained that the attack on firearms was really an attack on the Constitution and America itself. As I have stood in the crosshairs of those who target the Second Amendment freedoms, I've realized that firearms are not the only issue. No, it's much bigger than that. And according to Heston, nothing less than a cultural war against white men was raging across our land. Heston identificó a los enemigos de la Constitución como las feministas que predican que es un deber divino que las mujeres odien a los hombres, los negros que levantan el puño militante con una mano mientras buscan preferencia con la otra. Heston explicó que el ataque a las armas de fuego era en realidad un ataque a la Constitución y a la propia América. Dice él, al ponerme en el punto de mira de quienes atacan las libertades de la segunda enmienda, me he dado cuenta de que las armas de fuego no son el único problema, no, es mucho, mucho más grande que eso. Según Heston, nada menos que una guerra cultural contra los hombres blancos asolaba nuestra tierra. I'm just waiting for the translation to be done. Okay. So this rhetoric is gathered many groups in the conservative spectrum. En esa retórica se percibe muchos grupos conservadores de América who see themselves victims because immigrants, gays, women, the poor, and other groups are granted rights and privilege at their expense. Ellos se sienten como víctimas porque mujeres, negros, gays y otros grupos desprivilegiados reciben derechos. And Charlton Heston, no les who conviene sees a los himself blancos. as the light bearer of God's law by his role as Moses. Entonces Heston ve disculpa, no entendí todo. He has emphasized this victimization in his speeches by evoking God, whiteness, maleness, persecution, and heroism. I'm just going to write it down. Él enfatizó esta posición de víctima usando God, esos aspectos o subrayando esos aspectos. Dios, ser blanco, virilidad, persecución and heroism. Y heroísmo. Heroísmo, sí. Masculinidad, heroísmo, persecución. Heroism. And all this, is tied to gun and the Constitution. Y todo eso está atado a la Constitución y el derecho de portar armas. And what he did also is that he I'm going to say that he defined the source of the problem. Él define la fuente del problema. And it's women and blacks. Y para él son las mujeres y los negros. So, and despite not being targeted for physical violence or sexual abuse. Y a pesar de no haber sido agredido, violencia física o abuso sexual. They see themselves as oppressed by an oppressed majority. Ellos se ven oprimidos por una mayoría this oprimida. Is not to say that they are not facing hardship. No, eso no quiere decir que ellos no pasan por situaciones difíciles. That they are not facing
suffering from hardship. Eso no quiere decir que no sufren dificultades, But none of these problems are caused by being white, straight, Christian, or male. pero los problemas que tienen no son causados por ser hombres, por ser blancos o por ser cristianos. But they hold the responsibility. I mean, the people who are responsible for their undeserved hardship are Black and women. Pues las personas que realmente sufren dificultades sin merecerlo son negros, Reading son los from negros quote y las 26. mujeres. Vamos a leer aquí de la cita 26. We are told, this is an article from the Washington Post. Here. Artículo de la Washington Post. It shouldn't surprise us that mass shooting has increased as minorities and women strive for equality. White men make up the largest percentage of gun owners and are ahead of people of color and women by double digits. In the NRA, the breakdown is even more stark, with white men accounting for twice the proportion they do in the general population. No debería sorprendernos que los tiroteos masivos hayan aumentado a medida que las minorías y las mujeres luchan por la igualdad. Los hombres blancos constituyen el mayor porcentaje de propietarios de armas y aventajan en 2 dígitos a las personas de color y a las mujeres. En la NRA, el desglose es aún más marcado. Los hombres blancos representan el doble que en la población general. Okay, I'm just waiting. Okay, continuing reading, we are told, this is the case because our society has incentivized white male violence from the beginning and has identified guns as the most effective means of exercising that violence. This lengthy history means that when white men feel disempowered, they are primed to resort to gun violence to reassert their sense of authority. It is not coincidence that the rate of gun violence and mass shooting in particular has risen in tandem with the expansion of rights and representation for people of color and women in recent decades. Mass shooters have routinely expressed white supremacist views and motivation. Esto es así porque nuestra sociedad ha incentivado la violencia masculina blanca desde el principio y ha identificado las armas como el medio más eficaz para ejercer esa violencia. Esta larga historia significa que cuando los hombres blancos se sienten desempoderados, están preparados para recurrir a la violencia armada para reafirmar su sentido de autoridad. No es casualidad que el índice de violencia armada, y en particular de tiroteos masivos, haya aumentado paralelamente a la expansión de los derechos y la representación de las personas de color y las mujeres en las últimas décadas. Los autores de tiroteos masivos han expresado habitualmente opiniones o motivaciones supremacistas blancas. Okay. So, hopefully it's good for everybody. So yes, people of color and women are looking to arm themselves for self-defense purposes. Sí, mujeres y hombres de color buscan armarse por motivos de autodefensa. But white males do not support this expansion of rights to this group. Pero hombres blancos no suponen que esos grupos también pueden ser incluidos en ese Because they feel derecho, disempowered. porque se sienten desempoderados. And because of desegregation, civil rights, and abortion rights, Y por la segregación y los derechos civiles y los derechos del aborto,
it generated a fear that now women and people of color can compete with white men. Generó el miedo de que ahora mujeres y hombres de color podrían competir con hombres blancos. So as a result, the advancement of women and people of color of their equality is viewed as an assault of the American hierarchy. Entonces, se percibe eso como un ataque a la jerarquía de los And hombres if white blancos. men struggle to get a job or go to university, Y si hombres blancos tienen dificultad en encontrar trabajo o entrar a la white men universidad, struggle to get a job, hombres blancos si tienen problemas en encontrar it's because trabajo, of affirmative action. es entonces por la acción afirmativa, según ellos. If white men can no longer engage in sexualized commentary or comments about women, Si hombres blancos ya no tienen derecho de hacer comentarios sexistas contra mujeres, it's because they are silenced by a culture of political correctness. es porque son silenciados por una cultura de... And so they use the Constitution to prove their grievances. entonces, ellos reaccionan, And particularly the Second Amendment, which they weaponize. y mal usan específicamente la segunda enmienda. Now, not only this narrative has been supported by the gun lobby, Esa narrativa no solamente se ha usado por los lobbyistas de las but armas, it also has been repeated by conservative right-wing mainstream. sino también ha sido repetida por personas conservadores de la So as derecha I mentioned extrema, yesterday, in extrema order derecha. for the NRA to continue to sell guns, Entonces, para mantener el derecho de vender armas, they need to be supported by a party. ellos necesitan apoyo And de un they partido. successfully became a key player in political dominance of the Republican Party. Y se convirtieron exitosamente en un apoyo fuerte del Partido Republicano. Quote number 27. Vamos a leer la última cita. I'm just going to read the first paragraph. This intimidating display of weaponry isn't a bipartisan phenomenon. A recent New York Times analysis examined more than 700 demonstrations where people openly carrying guns showed up. About 77% of the protests, those who were armed represented right-wing views, such as opposition to LGBTQ rights and abortion access, hostility to racial justice rallies, and support for the former president Donald J. Trump's lie of winning the 2020 election. This was a New York Times article from the 2022. Esta intimidadora exhibición de armamento no es un fenómeno bipartista. Un reciente análisis del New York Times examinó más de 700 manifestaciones a las que acudieron personas abiertamente armadas. En cerca del 77% de las protestas, los que iban armados representaban puntos de vista de derechas, como la oposición a los derechos LGBTQ y el acceso al aborto, la hostilidad a las manifestaciones por la justicia racial y el apoyo a la mentira del expresidente Donald J. Trump de ganar las elecciones de 2020. New York Times, artículo de 2022. So the NRA encourages their conservative white men to perceive danger everywhere. Según el NRA, hombres blancos son amenazados, They perciben. encourage their conservative white men to perceive danger everywhere.
Ellos apoyan a los hombres blancos para verse amenazados en cualquier lugar. And that danger can come from the liberals, the minorities. Ellos fomentan esa percepción de amenaza de It also comes minorías, from the socialists, the government. Liberales, socialistas, de gobierno. And so they also encourage their base to uphold God-given constitutional right to bear arms. Y también fomentan o apoyan a la base para defender sus derechos de portar armas de fuego. And they do that by upholding the Second Amendment right. Y usan para ello, defienden para ello el derecho del segundo And the amendment. arguments are usually centered around white male grievance. Y básicamente los argumentos están en torno de del peligro para hombres blancos. Sentimientos paranoia, anti-inmigratorios, paranoia fundamentalism. Y fundamentalismo. Some even have a hand pocket copy of the Constitution that they carry with them everywhere. Algunos de ellos suelen portar consigo una copia de la Constitución. Politically, after Ronald Reagan, the next president to speak at the NRA convention and get support was Donald Trump. Después de Ronald Reagan, el siguiente presidente que habló en la convención de la NRA fue Trump. They supported him with $30 million in 2016. Le apoyaron con $30 millones en 2016. And they endorsed him as their presidential candidate for 2024. Y le dieron su apoyo para la candidatura presidencial en 2024. And we know that Donald Trump's rhetoric is being also racist, sexist, and homophobic. Y sabemos que la retórica de Donald Trump es sexista, racista y homofóbica. In 2018 and 2019, we start identifying the role of Donald Trump in prophecy. Alrededor de 2018-2019 hemos identificado el papel de Donald Trump en la profecía. And before it was recognized that he had a role, before it was recognized that he had a role in prophecy. Ya antes no podíamos negar que tenía un papel en la profecía. But it became much more formalized in 2018. En 2018 se formalizó esa perspectiva. And we realized that it's not about a man. Comprendimos que no se trata de un hombre, but it's about the whole republicanism. Sino el asunto aquí importante es el And this is not just about the Republican Party. Y ni siquiera solamente del Partido Republicano. But it's the entire right wing that now needs to be understood with a prophetic perspective. Sino la perspectiva profética toma en cuenta ahora todo el movimiento de la derecha extrema. So it's not just the man, but it's everything that it stands for. En otras palabras, no solamente es el hombre, sino todo lo que representa. And we know that Trump is opposed to I don't know if it's the right word, but egalitarian democracy or democracy. Sabemos que Trump, no sé si la palabra correcta, pero está opuesto a la democracia igualitaria. Because it does not agree that all people are equal and deserve to be treated as equal citizens. Porque él no está de acuerdo que todas las personas recibirían el trato igualitario y se trataría como ciudadanos con derechos iguales. Si vemos la guerra cultural, the movement position itself for the defense of equality
gender equality, human rights. La posición del movimiento para defender los derechos de igualdad de Self-defense is a género, good thing, autodefensa es bien, está bien, but the gun lobby and their advocates have an opposite view of that issue. pero los defensores o la lobby de las armas tienen una visión diferente de ello. They are not asking for self-defense for the good of all. Ellos no piden el derecho de autodefensa para el bien de todos. They want to keep their patriarchal position in society. Más bien quieren mantener su posición patriarcal They en want la to sociedad. maintain their supremacy, and they will fight for their privilege to remain above women and people of color. Y ellos luchan por su privilegio de quedarse encima de personas de color y mujeres. Especially that now more women and black and people of color are arming themselves. Especialmente ahora, ya que hay más mujeres y hombres, personas de color que se están armando. And they arm themselves because it's for legitimate reasons. Y se arman con motivos legítimos, Because they are the groups who are oppressed. porque ellos son verdaderamente los grupos que son But what we have to oprimidos. also consider Pero lo que tenemos que considerar realmente is the outcome. es el resultado. Who gets to stand their ground? ¿Quién puede defender su postura? Who Stand gets their to ground. stand their ground? ¿Quién tiene el derecho de stand their ground, defender su posición o postura, lugar? Mm-hmm. Who gets to receive immunity? ¿Quién recibe inmunidad? Who gets to go to prison? ¿Quién va a la Who gets prisión? to be killed for being at the wrong place? ¿Quién es asesinado por estar en el lugar errado? Who gets to be shot for opening the wrong car door or ringing the wrong bell? ¿Quién es que es disparado por tocar la puerta errada o abrir el Who gets to puerta de be un shot coche? because the ball accidentally rolls into the neighbor's backyard? ¿O a quién le disparan porque corrió, su pelota corrió a la entrada del vecino? As of today, the justice system does not treat women equally on gun protection. La situación es que mujeres no son tratadas de forma igual en cuanto a al derecho de portar Women are armas. more targeted to be victim of a male partner assault. Mujeres más bien son mucho más en la situación de ser víctimas de ataques de pareja. The rate of murder and rape are actually higher since those laws are implemented. Desde que se implementaron esas leyes, hay más asesinos And they y are not violaciones heard as it should be by the political right nor the NRA. y no se y la NRA ni la derecha política escuchó como debería And haber when sido intersectionality estas comes to circunstancias. play, it's even worse. Y cuando otro asunto entra en vigor, es aún And peor. we know that with the Sunday law at hand, the challenge for women and minorities will increase. Y sabemos, mientras que nos acerquemos a la ley dominical, la situación para las mujeres y The Second Amendment remains minorías a white empeorarán. male privilege with a unique interpretation solely attached to guns' rights. Entonces, la interpretación es singular o específica para los hombres blancos en cuanto al derecho de portar armas de fuego. Okay. And it disproportionately discriminate women and people of color. Y discrimina desproporcionadamente a mujeres y hombres de color. And on top of that, they are in opposition to LGBTQ community and abortion rights. Y también están
una oposición o para derechos de la So I believe that comunidad when LGBTQ. we look where this gun culture stands, Mirando dónde está esa cultura de portar armas, when we take our decision to own a gun, si tomaríamos la decisión de adquirir un arma, we also have to look at the gun culture, where it stands politically and culturally. tenemos que ver dónde está la cultura de portar armas políticamente y culturalmente. And culturally. And then you can also look where you stand politically and culturally. Y luego puedes tomar la decisión dónde estás parado políticamente y culturalmente. Because we must not understand that the Sons of Law is also about culture and state. Tenemos que entender que la ley dominical también trata de cultura y Estado. So with all this information in mind, Con toda esta información en mente, you will be able to decide for yourself whether or not you want to carry a gun. puedes decidir si vas a querer portar un arma. Let's pray. Oremos. God of heaven, we thank you for the camp meeting. Dios de los cielos, te agradecemos por el campamento. We thank you for to bring those issues into the front line. Gracias por aquellos que han puesto ese tema aquí en el frente, en la discusión. Because they are complex indeed. Porque son asuntos complejos. And we need to take the time to look at them so we understand where we stand politically and culturally and take the decision. Necesitamos tomar el tiempo para entender esas cosas y tomar una decisión dónde estamos parados políticamente y culturalmente. It remains an individual, it will remain an individual choice. Será una decisión individual. But I pray that the studies that has been presented during the camp meeting will help us to see where we should be. Pero pido que nos ayudes a tomar una decisión dónde queremos ser parados mediante esos estudios que se hicieron en el campamento. I want to praise the Lord for this camp meeting. Quiero alabarte, Dios, por ese I want to campamento thank all the translators for their work. y agradecer a todos los traductores por su trabajo And also Vadim and Daisy for the help. y también por la ayuda de otras personas. Vadim and Daisy. And also De Vadim y Debbie Daisy, and Annabelle for the organization. y también por la organización de Anabel y Vadim. I want also to thank Elder Paminder and Elder Sabo for their messages. Quiero también agradecer por el mensaje del anciano Tabo y la anciana Pamela. It's always a blessing to come together. Siempre es una bendición de poder juntarse And I pray won't be the last. y I quiero pray orar it para won't be the last. que no será la última reunión. I pray all these things in the name of Jesus and for your glory. Amen. Oro por todas esas cosas en nombre de Jesús y por tu gloria. Amén.